Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our free learning program in English lesson. Students of 8th grade of MTSN 1 Kudus, kelas 8, how are you today? Oke, kita lanjutkan. We will continue our lesson today. The material is about obligation, prohibition, and suggestion. Nah, kita akan belajar itu. Okay, take a look and pay attention. Obligation, prohibition, and suggestion. Okay, let's open our material by reading these sentences. Okay, I'll read for you. Please pay attention. In this pandemic situation, di situasi pandemik seperti ini, we must take care of our health. Kita harus menjaga kesehatan kita. Di sini tercetak warna biru, must take care. Harus menjaga. Ada keharusan. Ya. Kemudian kita lanjutkan membacanya. Let's continue by reading it. Ya. In this pandemic situation, we must take care of our health, and we must not go outside without wearing mask. And we must not go outside without wearing mask. Dan kita tidak boleh pergi keluar tanpa memakai masker. Aturan new normal ya. Harus menjaga kesehatan, kemudian tidak boleh keluar rumah tanpa memakai masker. Ada larangan untuk keluar rumah tanpa memakai masker. Must not go. Kalau tadi must take care, kemudian ada must not go. Ya, tercetak di sana. Kemudian ada remember. We should wear mask outside. Selalu diingat, kita seharusnya selalu memakai masker di luar. Oke. Must take care, must not go, should wear adalah salah satu contoh dari penggunaan obligation, prohibition, and suggestion. Apa itu mereka? Nah, kita lanjutkan slide kita. Okay, students. When we want to express obligation, prohibition, suggestion, we use modal verb. Kalimat must dan should, kata-kata itu tadi ada disebut modal verb. Oke, lebih jelasnya must not, should disebut modal verb. Ya. Obligation seperti yang kita ketahui ini adalah kalimat keharusan. Prohibition adalah kalimat larangan. Suggestion disebut kalimat saran atau himbauan. Expression ini harus menggunakan modal verb. Apa saja tadi? Must, must not, should. Must untuk obligation, must not untuk prohibition, should untuk suggestion. Masing-masing kemudian harus diikuti oleh verb one dalam bentuk verb one. Kata kerjanya harus dalam bentuk verb one. Akan ada contoh-contoh yang lain, tapi ini perlu diingat bahwa must itu untuk obligation harus, ya. Must not itu larangan, kemudian should itu seharusnya untuk suggestion. Oke, students. Kita fokus dulu kepada obligation, ya. Kalimat yang menggunakan modal must. Must di sini harus diikuti oleh verb one. Kemudian selain menggunakan kata must, obligation, keharusan, ini juga bisa di alternatif yang lain harus menggunakan have to atau has to juga bisa. Have to atau has to itu nanti tergantung dari subjeknya. Ya, kalau subjeknya pakai Anita, have to atau has to? Has to, good. Kalau I have to. Oke. Tergantung dari subjeknya. Artinya sama, kemudian diikuti oleh verb one. Atau seandainya itu tidak ada kata kerja, atau tidak ada verb, maka kita gunakan adalah be, ya. Untuk mengganti kata kerja kita ganti to be, must be, have atau has to be.
diikuti oleh tanpa ada kata, bisa diikuti oleh adjective atau noun atau adverb. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Ya, tercetak di sana I must study hard. I must study hard. There we can see I must study hard. Here must is a model, model verb, kemudian study verb 1. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus belajar keras, keharusan. I have to go to school. Aku harus pergi ke sekolah. Have to go, verb 1, go. Okay. She has to go. Nah, kalau subjeknya berganti she, maka tidak have to tapi has to. She has to go to school. Dia harus pergi ke sekolah. Nah, dalam contoh kasus yang berikutnya kita akan mendapati tidak ada kata kerja di sana. Smart, ya tetap apa namanya, merah. Smart bukan kata kerja tapi berbentuk adjektif. Maka kita tambahkan be di sini ya, untuk menggantikan kata verb 1 kita tambahkan be di sini. I must be smart student. Alright. Ini adalah obligation. Contoh kalimat yang lain ada I must go to the doctor. I don't feel well. Aku harus pergi ke dokter. Aku tidak merasa baik. Lagi sakit ya. I must do my homework tonight. Aku harus mengerjakan PR-ku malam ini. Keharusan. Sampainya ini keharusan ya. Next, we have to be at the airport. Nah, di sini at the airport bukan kata kerja, nah kita perlukan be di sini. We have to be at the airport 2 hours before the flight. Kita harus berada di airport 2 jam sebelum terbang. Nah, students have to wear uniform at school. Students harus memakai seragam di sekolah. Kemudian di sini ada has to. Kenapa has to? Karena subjeknya my father. Kalau students tadi jamak, ya. Kalau sekarang my father, kita ubah have to menjadi has to. My father has to pay the rent every month. Ayahku harus membayar sewa setiap bulan. Alright. Ini obligation. Next kita punya prohibition, right? Kita punya prohibition, students. Modal yang dipakai adalah must not. Tadi must not ini nanti diikuti oleh verb 1, ya. Must not itu apa? Atau bisa disingkat mustn't, ya. Mustn't is used to show that something is prohibited, bahwa sesuatu itu dilarang. Atau kita bisa berkata selain prohibited adalah not allowed, tidak diizinkan atau dilarang. Not allowed atau prohibited. Jadi contoh kalimatnya adalah, nanti kita akan lihat dan selalu diingat, remember that after must or must not, ya, we have to follow with verb 1. Okay, examples of prohibition. Students must not come late at school. Students must not come late to school. You must not use your phone on a plane. You must not use your phone on a plane. Atau kita pakai not allowed, ya. You are not allowed to use your phone in class. Di sini bisa kita gunakan not allowed to, ya. Di depan not allowed jangan lupa be-nya, you are not allowed to. Visitors are not allowed to swim in this area. Student must not come late at school. You must not use your phone on a plane. You are not allowed to use your phone in class. Visitors are not allowed to swim in this area. Are the examples of prohibition, larangan. Remember must be followed by verb 1. Good. Next we have suggestion. Suggestions adalah kalimat saran atau himbauan. Untuk menyampaikan itu kita perlu modal verb yang di sini kita contohkan should atau should not. Should seharusnya, tidak seharusnya, should not. Followed by verb 1. Okay, examples. You should come earlier to school. Kamu seharusnya datang lebih awal ke sekolah. Kita memberikan saran kepada seseorang seperti itu. He should drink a glass of water. Ya, kemudian untuk menjaga kesehatan kita sarankan he should drink a glass of water. Seharusnya minum segelas air. Next, my sister should take a nap after school. My sister should take a nap after school. Saudara perempuanku seharusnya tidur siang after school. He should go to the dentist. Ada teman kita yang sakit gigi begitu, kita sarankan untuk pergi ke dokter gigi. You should go to the dentist. You should not sleep. Nah,
ada kata should not ini juga suggestion ya. You should not sleep in the classroom. Kamu seharusnya tidak tidur di ruang kelas. You should not sleep in the classroom. Remember, all of them dengan should atau should not harus diikuti oleh verb one. Good. Come, drink, take, go, sleep. Semuanya pakai verb one. Nice. Sekarang kita lihat dialog berikut ini. Ada Aan dan Afa. There are Aan and Afa. They are talking about something. Let's see what are they talking about. Aan, Fa, why don't you join us to do math homework? Why don't you join us to do math homework? Sorry Aan, I have a toothache. Di sini Aan mengajak Afa untuk mengerjakan PR matematika bersama. Kemudian Afa tidak bisa. Kenapa? I have a toothache. Sakit gigi dia. Aan kemudian sebagai teman yang baik menyarankan, really, you should go to a dentist. You should go to a dentist. Afa menjawab, I'm afraid but I'll try. Saya takut sebetulnya, tapi aku akan coba. I hope it won't hurt a lot. Saya harap nggak akan sakit banget. Gitu. I hope you will get better soon, kata Aan. Afa menjawabnya, I hope so, thanks Aan. That's it. Jadi di sini kita ada kata you should go to dentist. Saran dari seorang sahabat yang temannya lagi sakit gigi. Pergi ke dokter gigi. Next we have exercises. Kita ada pelatihan. Hopefully you will get better understanding after you are doing the exercises. Okay, Azam and Ali are talking. Read. And I will read for you. Pay attention. Azam, shh, be quiet please. Nah, kira-kira ini modal verb yang cocok untuk kita aplikasikan di kalimatnya Azam adalah you blah 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 make noise in the library. Ali answer, okay, I'm sorry. So what are the best answer for this? Or it must? Is it must not? Is it should or is it are allowed to? Which one is the suitable expression to complete the dialogue? Be quiet please, you must make noise in the library. Salah ya? Masuk harus membuat keramaian, harus itu di perpustakaan. Which one? Yes, your answer must be B, must not. Tidak boleh ya membuat keramaian atau kegaduhan di dalam perpustakaan. Good. Next question. Alan and Rama are talking about a sign. Ada sebuah tanda di sana. Ada picture di sana. How about drink here? Rama answers, look at the picture. I think we blah 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 drink and eat here. Which one is the correct answer? Should not, must, or have to? How about drink here? Right. Try to understand the situation and answer. Good. So what is your answer? Should know. Lihat gambar itu. Seharusnya kita makan dan minum di sini. Salah ya, itu kan dilarang kan? Okay, you are correct. It must be should not. Yeah. Good. Your answer is B, and you are correct. Next. Well done, students. Now we have Olivia and Yoga. Kita ada dapati sebuah tanda lagi di sini. Ada gambar yang atas ya. Not in the below, yang di bawah. Olivia, what does the picture mean? It means bla bla bla. Olivia bertanya, itu gambar maksudnya apa? Yoga menjelaskan artinya gambar itu adalah which one? A, you should walk on the grass. Kamu seharusnya berjalan di atas rumputan. B, you should cut the grass. Kamu seharusnya memotong rumputan. C, you are not allowed to walk on the grass. Kamu tidak diizinkan untuk berjalan di atas rumputan. D, you must cut the grass. Kamu harus memotong rumputan. Which one is your answer? Yes, you are not allowed to walk on the grass. Dilarang untuk berjalan di atas, atau tidak diperbolehkan untuk berjalan di atas rumputan. Okay, I think that's enough. Obligation, prohibition, and suggestion. Mudah sekali kita lihat contoh di sekitar kita, ya. Dan saya harap penjelasan tadi cukup memberikan gambaran tentang kalimat prohibition,
obligation and suggestion. If you have question, just ask me. Alright students, see you next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.